प्रेज लॉर्ड। आज आम 13 तारिखर आज प्राप्त काल मान आम ध्यान करने जावा। आम को परमेश्वर आरंभ शेष पर्यटन सहवर्ती आसतु आम प्रत्येक बोझ बही नियंतु एवं ये प्राप्त काल मान को प्रत्येक लोक मैंने शुणी परितृप्त हूँ। परमेश्वर तक आत्मजीवन वृद्धि करंतु। धन्यवाद करवा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हाँ, आज आम ध्यान करने जावा द्वितीय राजावली तार 6 पद, द्वितीय राजावली तार 6 पर्वर 5 ରୁ 6 पद जाके पढ़ा। कौन लिखा जाए? मात्र जड़े कड़ी काठ काटू काटू कुल्हाड़ी लुहा जल पड़गला। तहिरे से डाक छाड़ी कहला, हाय मो प्रभु, ताहा तो उधारी वस्तु। एथिरे परमेश्वर लोक कहले, ताहा केउं स्थान रे पड़िला? तहु से तांकु सही स्थान देखाई देला। तहिरे इलिसाय खंडे काठ काटी सेठारे पकाई लुहा को भसाइले। परमेश्वर नाम गौरव हो। आम मैंने एधार कौन बुझिले? परमेश्वर आम मैंने कौन कहना चाहते? गोटे लुहार कुढ़ाड़ी किंतु जेतबले पानी रे पड़ी जाउची सेतबले कौन होउची? बुड़ीगला। किंतु सेठे से डाक पकाउची। किंतु प्रभुंकर तांकर दास माने आसिले। दास मान भितर जनक नाम होउची एलिसाय। से कहला, तुमर कुढ़ाड़ी कोठी पड़ी अच्छी ना ये पोखरी रे पड़ी अच्छी? सेठारे कौन होला? परमेश्वरंकर संतान एलिसाय कौन कले? गोटे काठ काटिकी प्रभुंकर नाम रे से गड़िया पकईदेले। से तले कौन है? लुहार ओजनर कुढ़ाड़ीटीए से भासीबाकू लागिला। केते बड़ आश्चर्य कथा देखिल। लुहा कुढ़ाड़ी पानी रे बुड़ी रही कुढ़ाड़ी, किंतु परमेश्वरंकर दास प्रार्थना करिवा द्वारा, विश्वास करिवा द्वारा, गोटे काठ काटी से गड़िया पकेवा द्वारा गोटे ओजनिया लुहार कुढ़ाड़ी वस्तु से भासीला। केते बड़ आश्चर्य कार्य हो पारे परमेश्वर कर। आमर परमेश्वर केते आश्चर्यकारी परमेश्वर अटंती। आज आम मैंने जिते लोक आम मैंने शुणुचे ध्यान देकी बुझंतु। परमेश्वर मध्य तुमर मध्य सेते बड़ जिते से भाव में कुढ़ाड़ी प्रकार अनेक बोझ तुम मान मध्य थी, दुख कष्ट रोग समस्या, किंतु आज प्रभु तुमको कहते तुम्हें भय कर नहीं, केवल विश्वास कर। देख मु तुम मान समस्त बोझ को बही नहीं जीवी। जेपर से ओजनिया लुहार कुढ़ाड़ी पड़ी भासीला पोखरी रे। हाँ, तापर ध्यान करवा कौन परमेश्वर कहते? जेते बेले कुढ़ाड़ी रो बेंट बाहरी जाए, परमेश्वर कौन कहते? जेते बेले कुढ़ाड़ी रो बेंट बाहरी जाए सेते बेले ताहा मालिकर कौन सी काम रे आसे नहीं। हालेलुया। यदि गोटे कुढ़ाड़ी बेंट बाहरी जीव, आम कि प्रकार कुढ़ाड़ी काम करवा? किपर आम काठ काटिबा? बिना बेंट तो आम किसी करें ना, किसी करें कि? तो से प्रकार बेंट मध्य आवश्यक। परमेश्वर नाम गौरव। देखिवा, ईश्वर के संतान आपण ही सही कुढ़ाड़ी अटंती। हालेलुया। परमेश्वर कहते, हे मोर प्रिय संतान, आपण ही सही कुढ़ाड़ी अटंती। जे पर्यंत आपण से बेंटरे संयुक्त होई रहिबे से पर्यंत आपण परमेश्वर इच्छा केन्द्र रे रहिबे। हालेलुया। परमेश्वर कौन कहते? आपण ही सही कुढ़ाड़ी अटंती। जे बेंट कौन किए? आमन को परमेश्वर अटंती। भेद परमेश्वर कहले, जे पर्यंत आपण से बेंटरे संयुक्त होई रहिबे से पर्यंत आपण परमेश्वर इच्छा रे, परमेश्वर इच्छार केन्द्र रे रहिबे। हालेलुया। ताहले आपण मालिकर उपयोगी उपकरण होई रहिबे। हालेलुया। कौन कहले परमेश्वर? ताहले आपण मालिकर उपयोगी उपकरण होई रहिबे। केते महान कार्य! मालिक अमर किए? आमन को प्रभु, आमन को परमेश्वर, आमन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। आमन को मालिक तांकर उपयोगी उपकरण होई रहिबा। हालेलुया। कौन सी व्यक्ति को सेवा निमंते प्रभु मनोनीत करने समय
ଯେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି କିଏ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିଏ ମୋର ସମସ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ଏଲିଶା କଲେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେ ଆମ୍ଭ ମନ ଓ ଆମ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ। କେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏ ବିଷୟ? ଆମର ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:35 ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯିଶୟର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ୍ଭେ ଯିଶୟର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। ଯିଶୟର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାଉଦ। ସେ ଗୀତ ରଚକ ଥିଲେ, ସେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଦାଉଦ ବା ଯିଶୟର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ମନ ନେଇକି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରେରିତ ତାର 13:22 ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ସେ କହିପାରନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ନାମ ଧରି କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କେତେ ମହାନ ଅଟେ। ଏ ଦାଉଦଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମ ନାମ ଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଶୁଣିଲେ। ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି? ବେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା କୁରାଢ଼ୀ କେବଳ ଯେ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅଟେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିପଦଜନକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ବିପଦଜନକ? ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଆମ ହାତରୁ ଟେକାଟେ ଖସିଯାଏ, କାହା ହାତରେ ବାଜିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ସେପରି ବେଣ୍ଟରୁ ଯଦି କୁରାଢ଼ୀ ଖସିଯାଏ, ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେଇଥାଏ? ମାରି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ହେଇଥାଏ? କାରଣ ବେଣ୍ଟରେ ସେ ନାହିଁ ନା। ସେ କେଉଁଠି ଯାଇ ପଡ଼ିବ, କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କିଏ ଜାଣେ? ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ। ତାହା ସହଜରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇପାରେ। କ'ଣ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର? ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇପାରିବା। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ମାରି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁରାଢ଼ୀ ଖସିଗଲେ କାହାକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ, କାହାକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ପାଠକ, ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛି କି ବିଦ୍ରୋହାଚରଣର କରିବା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମମାନେ ବିରୋଧାଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଗିନଥାଉ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ କଥାରେ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେ କ'ଣ ଅଟେ? ବିପଦ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ, କାହାକୁ ହାଣି ଦେଇପାରେ, କାଟି ଦେଇପାରେ। ଏଠାରେ କୁରାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠାରେ କୁରାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତିକରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କି ଅବା
परमेश्वरଙ୍କ प्रति आद्य प्रेम को हराई बसिबे। परमेश्वर कौन कहले आपण कौन अशांतिकर अवस्था पतित होइछंती कि आपण परित्राणर आनंद मानसिक शांति कि हवा परमेश्वर प्रति आद्य प्रेम को हराई बसी थिबे। स्पष्ट भाव रे जो व्यक्ति कुड़ाड़ी हजाई देइथिला से ताहाको पुनर्बार फेरी पाइब नाही बोली भाबिथिबो। जे आकु सबु छाड़ी देइथिला जे कुड़ाड़ी हजे देइथिला से भाबिथिबो कोन मुई कुड़ाड़ी कदापि पाइबी नाही, मुई कुड़ाड़ी कदापि पाइबी नाही से भाबिथिबो। हालेलुया परमेश्वर नाम गौरव हो। परमेश्वर कौन कहते आपण मध्य से अवस्था थे जो आत्मिक अनुभव को आपण हराई देइछंती ताहा आपण पुनर्बार प्राप्त हेबे नाही बोली आपण भाबुथिबे। निराश हुंतु नाही। आपणकर परमेश्वरंक निमंते कौनसी विषय असंभव नुहे। उठंतु एवं परमेश्वरंक इच्छार केन्द्र को आसी जातु और परमेश्वर को इच्छा कार्य करूँ। देख जितेबाला आम मैंने निज इच्छा को त्याग करी परमेश्वर ऊपर निर्भर करवा, परमेश्वर ऊपर भरोसा करवा, संपूर्ण भरोसा, तो निश्चित रूप परमेश्वर आम को सहाय साहाय्य करेंगे। जे पर कुड़ाड़ी बेंटरू जितेबाला कुड़ाटी खसीगला से प्रकार आमे परमेश्वर निकटरू खसी जीवा ना। जदि आम माने परमेश्वरंकर पाखरु दूरे जाइछु जदि कुड़ाड़ी बेंटरू कुड़ाड़ी दूरे गला ताले जे प्रकार कुड़ाड़ी क्या काटी दिए क्या मारी दिए से प्रकार मध्य अवस्था आम देखा जा। आम कौटी मरवा आम मानकर कौ मध्य क्लेश दुख आसब, रोग समस्या व्याधि अशांति समस्त विषय देखा जीव कारण आम परमेश्वर दूरे जाइए। से परमेश्वर कौन कहले परमेश्वर कौन कहते मु तुमको प्रेम करे, मु तुमको कौन करे प्रेम करे। जिसा तार 43 पद जिसे तार ध्यान करिए। जिसे तार 43 पद 17 कौन लिखा जाए, जिसे 43 17 कौन लिखा जाए ध्यान करिवा पढ़ंतु। सॉरी जिसे तार 43 13 जिसे तार 43 13 कौन लिखा जाए। हाँ दिवस पूर्वर आंबे से अटू। हाँ दिवस पूर्वर जो अंधकार थिला स्वर्ग पृथ्वी निर्माण ही नथिला दिवस पूर्वर आंबे से अटू से परमेश्वर अटू ओ आंभ हस्तरु उद्धारकारी केही नाही। आंभ हस्तरु उद्धारकारी आउ केही जगत रे नाही। आंभे कार्य करिबा आउ किए ताहा अन्यथा करिवो। यदि आंभे ताहा कार्य करिबा आउ किए ताहा अन्यथा करिवो। परमेश्वर कहउचंती यदि आंभे तुमको उद्धार करिबा ताले किए ता अछि किहार शक्ति अछि हमको अनर्थ करिबा पाए। आम माने आद्य प्रेम जो आम दूरे जाइए, आद्य विश्वास आद्य भल पाइबा आद्यर समस्त कार्य परमेश्वर भारे विश्वास करंतु। परमेश्वर थरे परमेश्वर इच्छा अनुजाई कार्य करंतु। परमेश्वर पाखे निज जीवन समर्पण कर दियंतु। देखंतु परमेश्वर आपण जीवन को कौन बदलाई देवे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसेंती। परमेश्वर कहउचंती आंभे जदि तुमको उद्धार करिबा, आंभे जदि तुमको उद्धार करिबा आ किए ता अन्यथा करि परिबो। परमेश्वर नाम गौरव। परमेश्वर आम प्रत्येक को दया करंतु, प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। परमेश्वर आम केते प्रेम कले, केते प्रेम कले। ताहांकर प्रेम अतुलनीय प्रेम अटे। आम मान पाप पाई आम मानकर दुख कष्ट रोग पाई से कालबरी क्रूस मृत्युवरण कले। प्रिय पाठक आम मैंने बुझा आवश्यक अटे। ये जगत रे किछि नहीं, सब असार अटे। हितोपदेश सॉरी उपदेश उपदेश तार 1:2 ध्यान करिवा कौन लिखा जाए। परंतु
କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଉପଦେଶ ତାର 1-2। ହଁ, ଅସାର 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 ସକଳ ହିଁ ଅସାର। କ'ଣ କହିଲେ? ଅସାରର ଅସାର ଅସାରର ଅସାର ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ସବୁ କିଛି ଅସାର ଅଟେ। ଅସାରର ଅସାର ଅଟେ, ଅସାରର ଅସାର ଅଟେ, ସବୁ ହିଁ ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଜଗତ ହିଁ ଅସାର ଅଟେ। କାହିଁକି ଅସାର ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେବା? ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଜଗତରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଏତେ ଧ୍ୟାବମାନ ହେଉଛେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛେ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ ନ କରି ବରଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ସେ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର। ସେହି ଭକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃଦାଙ୍କିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ, ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୟ ବକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ ନ କରି ବରଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ବକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ସେ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୟୀ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ, ଆ ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନେ, କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ସଦାସର୍ବଦା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଗଲେ ଗାଧୋଇଲେ, ଗାଧୋଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳ 8ଟାରେ ଗଲେ, ରାତି 8ଟାରେ ଆଇଲେ, ଫେର ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଫେର ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ଷ, ଯେଉଁ କର୍ମ କ୍ଷୟଣିକ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ବକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ରହେ, ଅର୍ଥ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ବକ୍ଷ, ତାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରମ କର, ତାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କର, ତାହା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେ ଅକ୍ଷୟ ସେ ବକ୍ଷ କିଏ? ସେ ଜୀବନଦାୟକ ବକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କିଏ? ଜୀବନଦାୟକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ସେ ବକ୍ଷ କ'ଣ? ସେ ବକ୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ସେ ବକ୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବକ୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ ଅଟେ, ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଟେ। ମୋତେ ଭକ୍ଷ କର, ଅର୍ଥ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଆଦମ ହବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। 2ଟି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ନାଁ ହେଉଛି ଅମରଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଜୀବନଦାୟକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି ଅବଜ୍ଞା କରି ସେ ଫଳ ଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିଦା ଦିଅ, କାରଣ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅମରଦାୟକ ବା ଜୀବନଦାୟକର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ନ ଖାଏ, କାରଣ ସେ ଆମ ପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଜାଣିପାରୁଅଛି, ସେ ଆମ ପରି ଏବେ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କର। ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଫଳ କିଏ? ସେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉଛେ। କେତେ ମହାନ ଅଟେ, କେତେ ମହାନ ଅଟେ, କେତେ ମହାନ ଅଟେ! ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର।
परमेश्वर केते प्रेम करते आम मानकु हाँ तो परमेश्वर कहले आमे तुमको प्रेम करू आमे तुमको कौन करू प्रेम करू हालेलुया परमेश्वर आम ध्यान करवा कौटी परमेश्वर आमको प्रेम करछंती फास्ट जोन प्रथम जोहन तार 4 पर्व 10 पद पढ़ा कौन लिखा जाए जल्दी मु पढ़ दूची आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे मात्र से आम मान को प्रेम कले हालेलुया आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे मात्र से आम मान को प्रेम कले पुणी आपणा पुत्र को आम मान पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले एथिरे तो प्रेम प्रकाश पाए हालेलुया एथिरे कौन प्रकाश पाए प्रेम आम मानकर पाप को नहीं से कालबरी क्रूसरे मृत्युवरण कले ताक मध्य पाप नथिला हालेलुया परमेश्वर कदापि से पाप करना ताक मध्य पाप नथिला आम मानकर पाप को नहीं से कालबरी क्रूसरे मृत्युवरण कले देखिबा जोहन तार 8 पर्व 46 पद लिखा जाए कौन लिखा जाए पढ़ कौन लिखा जाए मो ठारे पाप अच्छी बोली तुम्हें मानक मध्यरु किए प्रमाण देउछि मु जेबे सत्य कहे तेबे तुम्हें माने काहे मते विश्वास करूना हो हालेलुया प्रभु यीशु कहउछंती मो ठारे पाप अच्छी बोली तुम मानक मध्यरु किए प्रमाण देउछि किए प्रमाण करि परिबो जे मो ठारे से पाप अच्छी बोली किए प्रमाण करि परिबे जड़े किए भी प्रमाण करि परिबे जे प्रभु यीशु ठारे पाप थिला बोली ना से निष्कलंक पवित्र मिशसाबक थिले निखुंत मिशसाबक थिले आम मान पाप को बोही नेबा पे आसीथिले हालेलुया परमेश्वर कहउछन्ती मो ठारे पाप अछि बोली तुम मानक मध्यनु किए प्रमाण देउछि किए कहि पारे मु जेबे सत्य कहे तेबे तुमे माने काहे मते विश्वास करूना हो हालेलुया ता तल वाक्य कौन लिखा जाए परमेश्वर को कहउछन्ती जे ईश्वर ठार उत्पन्न से ईश्वर वाक्य शुणे एही हेतु तुमे माने शुणुना हो कारण तुमे माने ईश्वर ठार उत्पन्न नुह केते बड़ दुखर विषय केते बड़ दुखर विषय प्रभु यीशु कौन कहउछन्ती जे मते विश्वास न करूछन्ती से मो ईश्वरंकर लोक नुहंती से ईश्वर ठार उत्पन्न हे नाही तामने केते बड़ विषय केते बड़ कष्टदायक वाक्य अटे प्रभु यीशु कहउछन्ती कौन कहउछन्ती जोहनटार 8 पर्व 46 आउ 47 रे कौन कहउछन्ती जेउ ईश्वर ठार उत्पन्न जे ईश्वर ठार उत्पन्न से ईश्वर वाक्य शुणे जे ईश्वर ठार उत्पन्न से ईश्वर वाक्य शुणे एही हेतु तुमे माने शुणुना हो कारण तुमे माने ईश्वर ठार उत्पन्न नुह यदि तुमे ईश्वर ठार उत्पन्न नुह से तुमे ईश्वर वाक्य शुणुना हो ईश्वर को विश्वास करूना हो आज आम मैंने परमेश्वर आज आम को कहउछन्ती तुम्हें से प्रकार हो नहीं बेंट एवं कुड़ाड़ी यदि मिसिक रहिबो ताहाले आमे प्रत्येक कर्म करि परिबा कुड़ाड़ी साहाय्य आमे गछ आनी परिबा गछ काटी परिबा समस्त कार्य करि परिबा यदि कुड़ाड़ी संगे बेंट न रहे कौन कार्य आमे करि परिबा नहीं से प्रकार आम बेंट आम परमेश्वर अटंती आम कुड़ाड़ी सदस्य अटू आज आम जो दूरे जाइए परमेश्वर निकटरू आम दूरे जाइचु परमेश्वर जी कहउछन्ती मो निकट को आस माथ्यू तार 11:28 लिखा जाए कौन लिखा जाए हे परिश्रांत भारग्रस्त लोके समस्ते मो निकट को आस समस्ते परिश्रांत लोक भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम मान को विश्राम देवी हालेलुया समस्ते मो निकट आस मु तुम मान को विश्राम देवी ये जगत कहीं ना तुमको विश्राम देवा पाए हालेलुया परमेश्वर आम अनुग्रह करंतु अनेक वाक्य तो आहरी अच्छी कहवाई किंतु आज आम शेष करवा कारण परमेश्वर आम को सुंदर वाक्य देले आज आम कि प्रकार देखिले एलिसाय कि प्रकार एलिसाय तांकर शिष्य मानकर बा जो
କୁଢ଼ାଡ଼ି ପାଖୁରିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କାଠ କାଟି ସେଠାରେ ପକାଇ ବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ତଳେ ଲୁହା ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଏଲିଶାହ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଲିଶାହ ପରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଲିଶାହଙ୍କ ପରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏଲିଶାହ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସେ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ତାର 13 ପର୍ବ 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆପଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରକୃତ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଭାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ କରିବୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୌରବମୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚଳାଇଲ ବାପା। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଚଳାଇଲ। ବାକ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପାପୀ ଅଟେ ମୁଁ, ଏ ପାପୀ ମୁଖରେ ଆପଣ କଥା କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଅ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବା କିଏ ଅଛି ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ବାପା ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ରାବାଲା ତୁରାବା ସନ୍ତା ଲାବାଲା ତୁରାବାଲା ଜି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କୁଶର ରକ୍ତରେ ବାପା ଧୋଇ ନିର୍ମଳ କର ବାପା। ରାବା ରାବା ତୁରାବାଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ବାପାଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଚଳାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଏହି ମାନକୁ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲୁ। ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ପିତା, ଆମେନ୍। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.